बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको आगाह करें, ज़िले हेडक्वार्टर भंबर में हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौका पर सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर। ज़िली हेडक्वार्टर मेंबर में हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर सिविल सोसाइटी की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अहकाम भी शरीक हुए। कश्मीर पर हिंदुस्तानी जबरी कब्जे की मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन को मज़म्मती मसला पेश किया गया। कश्मीर पर गासिबाना कब्जा जमहूरियत की नफ़ी है। नाम नहाद जमहूरिया कश्मीरियों की अक्सरियत राय का एहतराम करे। यूनाइटेड नेशन को करारदाद पेश। मेंबर की शाहराएँ और गलियाँ भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। मोहम्मद ज़ुबैर, ANN न्यूज़, समानी आज़ाद कश्मीर। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र सदारती निज़ाम की बातें मौजूद नहीं। चौधरी सरवर का मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि PTI में ग्रुपिंग की बातें गलत, अपोजिशन तकसीम, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सर्किट हाउस मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सहाफ़त मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक मरकज़ी सुतून है। गवर्नर ने कहा कि पूरी दुनिया में अपोजिशन का रोल सियासी पार्टी नहीं, मीडिया अदा करता है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी मजम्मत करते हैं। एक सवाल के जवाब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटियों की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। हमने जितने भी वाइस चांसलर लगाए, मेरिट पर लगाए। अगर हम मेरिट पर काम करना शुरू कर दें तो हमारा मुल्क बड़े चैलेंजेस से निपट सकता है। उनका कहना था कि लोग साफ़ पानी ना होने की वजह से बीमार हो रहे हैं। 31 मार्च तक पूरे पंजाब में 1.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया करेंगे। उन्होंने कहा कि 10,000 सोलर प्लांट्स के एहतियात मेरे पास आ चुके हैं। एक सवाल के जवाब में गवर्नर ने कहा कि PTI में किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं। उनका कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात में सदारती निज़ाम की बात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के हवाले से 1.5 साल से सुन रहे हैं। कभी कहते हैं इस्तीफ़े देंगे तो कभी कहते हैं मार्च ताख़ीर का शिकार हो जाता है। अपोजिशन एक पेज पर नहीं है, इसलिए हमें मार्च से कोई ख़तरा नहीं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है। दुनियापुर में IG पंजाब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुर्रऊफ़ बाबर की ख़ुसूसी हिदायत पर थाना सिटी दुनियापुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे अरशद शाह से। DPO लोधरा अब्दुर्रऊफ़ बाबर की हिदायत पर DSP इजाज़ मुशवान ने थाना सिटी दुनियापुर में लगाई गई खुली कचहरी में शहरियों से मसाइल सुने और उनके मुतल्लिका अफसरान को फौरी मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। DSP सर्कल दुनियापुर ने कहा, लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी उनका बुनियादी हक है, जिसमें ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त न की जाएगी। थाना जात में हर आम व ख़ास के लिए कानून यकसा है। हमारा मकसद आवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। आवाम की खिदमत और उनकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ महकमा पुलिस की ज़िम्मेदारी है, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खुली कचहरी में SHO थाना सिटी दुनियापुर मुबशर अवान ने भी शिरकत की। बाद अज़ां खुली कचहरी में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के मुद्दईयान और पुकार 15 पर कार्रवाई न होने वाले कॉलर्स को भी बुलाकर खुली कचहरी में उनके मसाइल को सुना गया। साथी रिपोर्टर नासिर शकील के साथ मोहम्मद अरशद शाह, ANN न्यूज़ दुनियापुर। माछीवाल के मकामी मैरिज हाल में महकमा ज़राअत तौसीअ ज़िला विहाड़ी की जानिब से गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की तलफ़ी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सरवर सलीम भट्टी। कमर महमूद चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसीअ विहाड़ी की माछीवाल के मकामी मैरिज हाल में महकमा ज़राअत तौसीअ विहाड़ी की तरफ से गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की तलफ़ी के हवाले से और इसके नतीजे में गंदम की पैदावार के इजाफे के हवाले से एक मालूमाती सेमिनार हुआ। सेमिनार में सैकड़ों किसानों व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कमर महमूद चौधरी, मोहम्मद आसम आसी व दीगर महकमा ज़राअत तौसीअ के अफसरान ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों को चाहिए कि वह अपनी गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की मुकम्मल तलफ़ी के लिए महकमा ज़राअत से रहनुमाई लें और इस हवाले से महकमा ज़राअत की तजवीज़ करदा एहतियात और अद्वियात इस्तेमाल करें। इस मौका पर उन्होंने कहा कि
محکمہ زراعت وہاڑی کسانوں کی رہنمائی اور ان کو ریلیف کی فراہمی اور ان کے لیے جدید زرعی آلات کے استعمال کے حوالے سے تربیت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ رپورٹ سرور سلیم بھٹی، نمائندہ ANN نیوز ماچھیوال۔ لیا کے نواحی چک نمبر 414 TDA میں محکمہ فوڈ اتھارٹی کا چھاپا 1200 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ چلر مالک سراپا احتجاج کارروائی کی انکوائری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید طارق۔ لیا کے نوائی چک نمبر 414 TDA میں محکمہ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی مبینہ طور پر 1200 لیٹر دودھ طلب FIR درج۔ متاثرین کا اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کارروائی ذاتی انتقام 1200 لیٹر دودھ کی تلفی کو ذاتیات پر مبنی اور فیک قرار دے دیا۔ متاثرین چلر مالکان عالمگیر کا کہنا تھا کہ فیاض نامی فوڈ اتھارٹی اہلکار نے ریڈ کیا، چلر کے ساتھ مالکہ گھر میں سامان کو توڑ پھوڑ کی گئی، روکنے پر انتقام کی دھمکی دی۔ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا کر دوبارہ چھاپے کے بہانے سے چلر اور دیگر سامان توڑا اور جھوٹا مقدمہ درج کروایا۔ 1200 لیٹر دودھ تلف کرنے کی کہانی بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ 1 لیٹر بھی دودھ ضائع نہیں کیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی موقع پر آ کر انکوائری کریں۔ متاثرین نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد جنید طارق، ANN نیوز لیا۔ اسپیشل کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر ملتان کے سرکاری تعلیمی اداروں سے 40 مرد و خواتین اساتذہ کو حقوق اطفال کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ میں تربیت دی گئی۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ میڈم سارہ احمد ہماری چیئرپرسن ہیں اور گزشتہ 3 سالوں میں انہوں نے بچوں کے حقوق کے لیے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو بہت فعال کیا ہے۔ اس میں ان کا بہت کردار ہے کیونکہ وہ اس میں پرسنلی انوالو ہوتی ہیں۔ ملتان میں پہلی بار انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ 40 سرکاری اسکولوں میں سے انہوں نے نومینیٹ کروائے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے 20 میل ٹیچرز اور 20 فیمیل ٹیچرز جو کہ سرچ فار جسٹس NGO کے تعاون سے جن کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے آگاہی دی جا سکے۔ اسکول چلڈرن جو اڈلٹ ایج سے نیچے ہوتے ہیں، انڈر 15 ہوتے ہیں، جن میں گرلز اور بوائز شامل ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا اور اپنی حفاظت کا مکمل شعور دینے کے لیے ٹیچرز کو ہماری چیئرپرسن میڈم سارہ احمد کی ہدایت پر باقاعدہ طریقے سے ٹرین کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم لوگ پورے سوسائٹی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تعاون کے لیے پر امید ہیں اور انشاءاللہ ایسی ٹریننگز آگے ہوتی رہیں گی۔ تھینک یو۔ خانپور میں وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار، وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جواں بخت کے قریبی ساتھی PTI کے سینئر رہنما سابق صدر پاکستان تحریک انصاف ضلع رحیم یار خان راجہ محمد سلیم نے ایکسین محکمہ بلڈنگ نعمان سلیمان، سینئر رہنما مختار گجر اور دیگر کے ہمراہ کیڈٹ کالج خانپور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایکسین محکمہ بلڈنگ نعمان سلیمان نے مکمل طور پر بریفنگ دی اور اس موقع پر صدر الیکٹرانک میڈیا کلب محمد نعیم مغل، ترجمان پریس کلب رجسٹرڈ کاشف امین قریشی اور دیگر بھی موجود تھے۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ANNHDTV.com، کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب العین ہے۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔